Ano? So, masarap at Bakit? tatlong pamintang pulbo. Ayan, isang magic sarap. Saka tatlong pamintang pulbo. Yung ano, pino. Mukhang mag-aadobo yata ah. Mag-aadobo? Ano tawag dito? Anong tawag dun? Paksiw, adobo, tinula. Ano yun? Adobo, paksiw, prito, tinula. O lahat na binanggit ko, ginataan. Ewan ko, tingnan mo. Kasi nga may paminta, ano yun, yung torta. Ayun. Tan. Ano din ah. Kumurek din. Ano, ilang pino? Ano yun? Tatlo. Tatlong pino. Torta. Ayun pala. Nalimutan. 5, 6, 7, 8. Ano pa? Ano po? Yan lang. 5, 8 lahat ah. 8. Malis pala kayo, Lot. Ay, malis pala sila. Sukle. Uling pala yung kamay ko. Thank you.